नमस्कार दर्शक बंधु आम आज आसिक पहुँचीचु अर्क क्षेत्र कोणार्क पाखे। तो आमर ये जो अर्क क्षेत्र बहुत इतिहास अच्छी। ये इतिहास मध्य एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि अवधूत मठ। आज आम अवधूत मठर महंतों पाखे आसिक पहुँचीचु। यही मठर संपर्क कोणार्क मंदिर सहित किपरि अच्छी एवं अर्क कोणार्कर ना अर्क क्षेत्र किपरि हैला एवं ये मठर बहुत गारिमामय इतिहास अच्छी। तो आसतु जानिबा। आज्ञा आपन को उत्कल क्रांति को स्वागत। ना प्रथम मु एटा जानिया को चाहिबी जे कोणार्कर ना अर्क क्षेत्र केमिति हैला। जितेबाला सूर्यदेव अर्कदत्त को निधन कले सेतेबाला सदाबले द्वंद्व चलता दानव देवता भितर एक उपशम करने अर्कदत्तर भौणी थिला चंद्रभागा ताकू विवाह की प्रस्ताव देते सूर्यदेव। यही प्रस्ताव शुणिक चंद्रभागा अर्क क्षेत्र झास देता एवं ये अर्क तीर्थ जो नदीटी बही जाता समुद्र पर्यंत ताकू चंद्रभागा बोली कहगला। ये जो अर्क क्षेत्र तीर्थटी सृष्टि होता आमर प्राची सरस्वती आउ सूर्य गंगार मिलन स्थल था एवं यही मिलन स्थल रे शिव भगवान सूर्य को आराधना करी ब्रह्मा का हाथ ब्रह्मशिर मुक्ति पाई सब देवता कहते आसते। ये जो लिंगजनी कुंड देखुंट से लिंगजनी कुंड स्थापन करी से बाँ हाथ हवन करते कारण डाहाण हाथ ब्रह्मा का शिर थिला। सेतबेले सूर्य को पुरुष सूक्त पूजा करते ये किंतु मातृ सूक्त गायत्री मंत्र माँ को आराधना करते सूर्य को। सूर्यदेव व गायत्री माता एटार एक काली गाई रूप प्रकट होते एवं शिव को कहते जे अर्क तीर्थ स्नान करी ब्रह्म अवतार हो पारे। तेणु यही समय ये दुईटी जो धर्म थिला गोटे दानव आ देवता जो मुक्ति पाई समाधान पाई से कहते जो चंद्रभागा नदीटी बही जाइथिला से नदी दाढ़े सूर्यंकर जन्मदिन पालन करा जाउथिला। सेतेबेले सूर्यदेव ये जो अर्कवट देखुं जो अर्कदत्त को निधन करी एक बट स्थापन करते देवनाशन बटर एक शाखा आनी स्थापन करते बसी निराकार ध्यान करते यार समाधान पाई निराकार कहते ये मु तुमको जो धर्म तत्व देती तुम निज पुत्र वैवस्वत मध्यम समाज वितरण कर। जो भागवत गीतार चतुर्थ अध्याय प्रथम द्वितीय श्लोक लिखा से तत्व को जितेबाला वैवस्वत मनु एठारे प्रचार कले तीनोटी धर्म सृष्टि है। जो मैंने धर्म को ग्रहण कले मन ठार शुणी मानव कहला। तीनोटी धर्म ये बसी सूर्य को जन्मदिन माघ सप्तमी रविवार पालन कले से आज पर्यंत पालन हो। तीनोटी क्षेत्र सृष्टि है तीनोटी कोण सृष्टि है तीनोटी धर्म सर्वाग्रे रहिले सूर्यदेव। तेणु सूर्य को कहला कोणादित्य व कोणार्क। तेणु ये सूर्यंकर ये स्थान दिहला कोणार्क एवं तीनोटी धर्म को एकाठी करते सूर्य देवता को कहला मित्र आर जन्मस्थान को कहला मैत्राक्ष वन। ये वन को आसते आमर रामचंद्र आसते एवं आसी राम ये जो आमर चंद्रभागार प्रेतात्मा को शांत कर रामचंडी रूप स्थापन करते से कहते हे रामचंडी तुम मनस्कामना पूर्ण पाई मु कलिजुगर अवतार हेबी तुमको लक्षे कबंध बल दे तुम मनस्कामना पूर्ण करी लक्षे कबंध बलि देवी ठिकणा बेले ठिकाई एवं तांकर भाई शत्रुघ्न एठाक आसी ये जो लिंगजनी कुंड दिव्य कुंड यज्ञ कर एक दिव्यास्त्र लाभ करते
ସେଇ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯେଉଁ ଲବଣ ଦତ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ଶାମ୍ବ ଓ କୃଷ୍ଣବାଦୀ ହେଇଥିଲା। ସେହି କୃଷ୍ଣବାଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁକି ନାରଦ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି କୃଷ୍ଣଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନବମୁନି ଅଛନ୍ତି ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ର ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ମୈତ୍ରାକ୍ଷ ବନ କୋଣାର୍କରେ। ତମେ ଯାଅ ସେଠାକୁ। ମୈତ୍ରାକ୍ଷ ବନେ ନାମ ମୈତ୍ରେୟ ତପସର୍ଜିତ ଯତ୍ୱାଗତା ମହାଦୁରୋଗ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସାକଲ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଚାଲିଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସେ ବାହୁଡ଼ିଆ ସେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠାରୁ ରଥ ଯାଏ। 27 ଦିନରେ 27 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଠ ପାଇ ଯେଉଁଦିନ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରଥଯାତ୍ରା ଏଠୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ରଥରେ କିଏ ବସିକି ରଥ ଆରୋହଣ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରୁ ସେ ରଥର ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ମିତ୍ରାଜିତ ଭଗବାନ। ମିତ୍ରାଜିତଙ୍କ ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାୟଣ ରୂପ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ରୂପ, ଗୋଟେ ବୈଦିକ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ। ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଦିନରେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ହେଲା ବେଳେ ରାତିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ। ଏବଂ ଏଇ ରଥରେ ମିତ୍ରାଜିତ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେ ରହି ପୁଣି 27 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପୁରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସେ ଏ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ବି କୋଣାର୍କରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମିତ୍ରାଦିତ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ମୈତ୍ରିକ ବନରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟରାମ ଦାସ ମଠ କୁହାଯାଏ। এই ମଠର ସେ ଗୋଟେ ଶାଖା, ସେଠି ଅବଧୂତ ମାର୍ଗୀର ସେ ମଠ। ସେଇ ମଠରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି 27 ଦିନ ରହି 27 ନକ୍ଷତ୍ର ପୂଜା ପାଠ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମୈତ୍ରିକ ବନରେ ଯେଉଁ ମଠ ଅଛି, ଅବଧୂତ ମଠ ଅଛି, ଏଇ ମଠରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଭୋଗରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଥିଲା, ଶିବ ଭଗବାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଦିନ ଆହୁତି କରାଯାଏ। ଏ ପଞ୍ଚମ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ପୁରନ୍ଦର କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଭୋଗରାଗ କଲେ, ଯାହାକୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆଚାଣ୍ଡଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକୁ ପାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବସ୍ତି 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ହେଲା, ଏଇ ପୂର୍ବପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ପୀର ସ୍ଥାପନ କରି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କୌଣସି ଲୋକର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି ତା ଉପରେ କିଛି ଯଦି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତ ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ୟାର ସନାତନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ବିଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ,
ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ जो जिनस वर्तमान घटुची ताहा बहुत पूर्वरु पोथी पुराण रे लेखा ହେଇଛି ଏବଂ आजिका दिन रे मध्य बहुत साधु सन्थ माने अछंती जो माने निजर तपस्या बल रे निजर त्याग बल रे घटना घटिवार बहुत पूर्वरु से माने जानि परुछंती। एमतिका प्रोग्राम देखिबा पई बा एमतिका हमर ओडिसा रा विभिन्न मठ और मंदिर रा कथा जानिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं हमको फॉलो करंतु।